হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল, চৰকাৰী ঘৰৰ ভাল খবৰ আহি গ'ল। আৰু যিহেতু অলপ দিনৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে নতুনকৈ ঘৰৰ লিষ্ট মুকলি হৈছে বুলি, আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাইছিলে। যদি চোৱা নাই, চেনেলতে আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এবাৰ ভাল খবৰ বন্ধুসকল, এটা বহুতে ভাল খবৰ। যিসকলৰ গাড়ী আছে সেইসকলেও লাভ কৰিব। যদি চাৰিচকীয়া গাড়ী আছে তেন্তে লাভ কৰিব, বা মাহত যদি 15,000 টকা ইনকাম আছে তেতিয়া সেইসকলেও লাভ কৰিব। আৰু ইয়াতকৈ ভাল কথা এটা বন্ধুসকল, যিহেতু এবাৰ অনলাইন মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অলৰেডি আহি গৈছে আমাৰ আছামৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ অসমৰ কাৰণে এভেইলেবল হোৱা নাই বৰ্তমান, আৰু অতি সোনকালে সেইদিনৰ ভিতৰতে অসমতো ওলাব। যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন হোৱা নাছিলে, এতিয়া অনলাইন হ'ল। আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে সবিশেষ চাই থাকক ভিডিঅ'টোত, সকলোখিনি কথা গম পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। আপোনাক যদি বিনামূলীয়া ঘৰ লাগে, এই খবৰ আপোনাৰ বাবে, কিয়নো এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে। আজি 50,000 ঘৰ পাইছে, কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, একেবাৰে সহজ হৈ গ'ল। আপুনি নিজৰ মাত্ৰ এখন ফটো তুলিব লাগিব, আপোনাৰ যি আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আছে সেয়া দিব লাগিব, আৰু তাৰ পাছতেই বিনামূলীয়া ঘৰ আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই সাৰ্ভে আপুনি নিজে কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ এখন সেলফি তোলক, আধাৰ নম্বৰ দিয়ক, ঘৰ পাই যাব। তাৰ লগতে আপোনাৰ যদি দুচকীয়া বাহন আছে, টু হুইলাৰ আছে, বাইক আছে, স্কুটাৰ আছে, তেতিয়াও কিন্তু আপুনি বিনামূলীয়া ঘৰ পাব। এয়া নতুন নিয়ম। বাইক স্কুটাৰ থাকিলেও ঘৰ পাব। মাহিলী যদি আপোনাৰ আয় 15,000 টকা পৰ্যন্ত, তেতিয়াও আপুনি বিনামূলীয়া ঘৰ পাব। অৰ্থাৎ প্ৰতিমাহে 15,000 টকা উপাৰ্জন কৰিলেও ঘৰ পাব। আৰু আপোনাৰ যদি 5 একৰ পৰ্যন্ত মাটি আছে, তেতিয়াও কিন্তু ঘৰ পাব। এইসমূহ নতুন নিয়ম আহি গ'ল। আৰু ভাল খবৰটো হৈছে যে অসমত আহি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে আজি এই কথা ঘোষণা কৰিছে। গতিকে যাৰ ঘৰ নাই, বিনামূলীয়া ঘৰ লাগে, তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰ, বাতৰিটো ছেভ কৰি লওক। বিনামূলীয়া ঘৰক লৈ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। আজি 50,000 ঘৰ প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু তাৰ মাজত এই ঘোষণা কৰা হৈছে। সাজু হৈছে 3 কোটি বিনামূলীয়া ঘৰ, 3 কোটি ঘৰ সাজু কৰা হৈছে। কিন্তু সমগ্ৰ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, মাত্ৰ এখন ফটো তুলি বিনামূলীয়া ঘৰ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে বুজাই দিছে। মোবাইলৰ এখন ফটো আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিলেই হ'ল। এই আধাৰ নম্বৰ এনৰোল কৰি নিজৰ মোবাইলৰ ফটো আপলোড কৰি আপুনি বিনামূলীয়া ঘৰ পাব পাৰে। আধাৰ নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি PM আৱাস যোজনাৰ পৰ্টেল নাইবা এপছত গৈ আবেদন কৰক, নিজৰ ফটো আপলোড কৰি, আৰু অন্যান্য তথ্যসমূহ নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰক, আৰু বিনামূলীয়া ঘৰ পাব। সোনকালে কৰক, অতি শীঘ্ৰেই ঘৰসমূহ পাব। লগতে বিনামূলীয়া ঘৰক লৈ কেইবাটাও নতুন নিয়ম আহি গ'ল। 15,000 টকা পৰ্যন্ত মাহিলী আয় হলেও বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰিব। আগতে নাপাইছিলে, আগতে 10,000 আছিলে, 15,000 কৰি দিয়া হ'ল। দুচকীয়া বাহন থাকিলে আগতে নাপাইছিলে, এতিয়া দুচকীয়া বাহন থাকিলেও বিনামূলীয়া ঘৰ পাব। দুচকীয়া বাহন থাকিলে, টু হুইলাৰ থাকিলেও ঘৰ পাব। 5 একৰ পৰ্যন্ত খেতিৰ মাটি থাকিলেও বিনামূলীয়া ঘৰ পাব, আগতে দিয়া হোৱা নাছিলে। আৰু অসমত আহি ৰাজ্যবাসীৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ তৰফৰ পৰা। বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা। পূৰ্বে এই লোকসকলে বিনামূলীয়া ঘৰ নাপাইছিলে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা পাব। আজিয়ে আবণ্টন হৈছে 3,68,000 বিনামূলীয়া ঘৰ। আজিৰ দিনটোতে 3,68,000 খুলি গ'ল। এপ্ৰিলত আকৌ 3,68,000 ঘৰ পাব। এই বাতৰি যদি চাই আছে, আপুনি আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰক, PM আৱাসৰ পৰ্টেলত যাওক, এপছ ডাউনলোড কৰক, আৰু এই কাম কেইটা কৰক। আজিয়ে নিজৰ সাৰ্ভে কৰি নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। যিমান সোনকালে নাম আহিব, ফাৰ্ষ্টতে যাৰ নাম আহিব, প্ৰথমতে যাৰ নাম আহিব, তেওঁৱে হয়তো ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট সাৰ্ভত এই ঘৰসমূহ পাব। আৰু এই কথা, 3 কোটি ঘৰ সাজু হৈছে। 3,68,000 আজি দিছে, এপ্ৰিলত 3,68,000 দিব। এখন মাত্ৰ ফটো তুলিব লাগে, আধাৰ কাৰ্ড এনৰোল কৰিব লাগে, আৰু আপুনি বিনামূলীয়া ঘৰ পাব। 15,000 টকা পৰ্যন্ত চাওক, এই নিয়ম কেইটা পুনৰ পৰা চাওক। দুচকীয়া বাহন থাকিলেও, টু হুইলাৰ থাকিলেও পাব। 15,000 টকা পৰ্যন্ত মাহিলী, প্ৰতিমাহে 15,000 টকা উপাৰ্জন কৰিলেও পাব। 5 একৰ খেতিৰ মাটি থাকিলেও পাব। আৰু এই নিয়মসমূহৰ বাবে PM আৱাস যোজনাৰ পৰ্টেল নাইবা এপছত গৈ নিজৰ ফটো আপলোড কৰি, নিজে বেলেগে সাৰ্ভে কৰিব নালাগে, নিজে আপুনি কৰিব পাৰে। আধাৰৰ নাম্বাৰ দিয়ক, এইসমূহ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন মানি লওক, আৰু নতুন ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আমাৰ লগত এক্সক্লুচিভ মন্তব্য আহি পৰিছে। এই এক্সক্লুচিভ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত টাইম 8ৰ দৰ্শকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। মন্তব্য শুনক। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है, उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा, और उसको आप भर दीजिए। 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे, सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा।
एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल टू व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब टू व्हीलर तो हर एक के पास है, गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो टू व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। और इसलिए हमने फैसला किया है कि टू व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रणजीत जी बैठे हैं, मकान 20 लाख में से 19 लाख से ज्यादा आपने बना के गरीबों को समर्पित कर दिए, आपका अभिनंदन। और हमने पूछा जब आ रहे थे लाभार्थी हितग्राही मकान बना कि नहीं बना, तो सबने कहा मकान बन गया। आज जिन 50,000 भाइयों ने गृह प्रवेश किया है, बहनों ने, उनको भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम में आया है। हेमंत दा ने कहा अभी कि ये मकान तो बन गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से ही कुछ बचे हैं। दादा जो बन गया अब उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम स्वीकृत कर रहे हैं असम के गरीबों के लिए। मेरे अधिकारी यहां बैठे, और ये कह के नहीं करूंगा, दादा भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले ही कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। और 3,88,000 नहीं दादा, 3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप, और उसके बाद अप्रैल के महीने में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 3,88,000 और देके सूची को पूरा कर दिया जाएगा। आवास प्लस की सूची से एक भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह चमत्कार होगा। इतने मकान एक साथ कभी नहीं बने। और इतना और बताता हूं कि इन दोनों में पैसा कितना लगेगा। आज जो मकान हम देंगे, जो मैंने घोषित किया है, उसमें 9,726 करोड़ रुपए की कुल राशि लगेगी, दोनों मिला के आज के। और जो मैंने अनाउंस किया अगले वित्तीय वर्ष के 16,159 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों के मकान बनाने के लिए। और दादा इसमें से 90% केंद्र सरकार का, 10% आपका, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, गरीबों का घर बन जाएगा, उनकी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। लेकिन दादा यहीं तक नहीं रुके, उन्हें कहा भी तो कई रह गए, सर्वे में नाम छूट गए। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप भी ध्यान से सुनना और बाकी को सुना भी देना कि जो मकान बचे हैं प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है। सरकार बनते ही तीसरी बार उन्होंने ये तय किया था कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे, सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल टू व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब टू व्हीलर तो हर एक के पास है,
गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो टू व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि टू व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे, ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रणजीत जी बैठे हैं, मकान 20 लाख में से 19 लाख से ज्यादा आपने बना के गरीबों को समर्पित कर दिए, आपका अभिनंदन। और हमने पूछा जब आ रहे थे, लाभार्थी हितग्राही मकान बना कि नहीं बना, तो सबने कहा मकान बन गया। आज जिन 50,000 भाइयों ने गृह प्रवेश किया है, बहनों ने, उनको भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम